आमरी कौशल माटी कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। देवता ब्राह्मण आशीर्वाद करदवानंद हे गवा हरि बोल संखा सिंद्र वज्र होवानंद हे गवा हरि बोल हे आउ एको आनंद हे गवा हरि हरि बोल दशमे सभापति मां की अर्पण करछंती पूजा चढ़ामणि प्रसाद लंका मारी समोदन विंश दे कद्रु जीवन पूर्वम सुदेव मंगल भूबळं तेहड़ा भूमि भूमि पर जात हेले शीतला तांकर चढ़ामणि हेले रामचंद्र विंश दे कद्रु कद्रु जो विंश बळंते कोड़िए कोड़ीर धाड़ा की दशमंडिया से दशमंडा रावण को विनाश करथिले के प्रभु रामचंद्र प्रभु रामचंद्र से मांगर मनस्कामना परिपूर्ण करंतु बोलानंद सागरे हरि हरि बोल मांगर संखा सिंद्र वज्र हो बोलानंद सागरे हरि हरि बोल मां लक्ष्मी तांकर घरे विराजमान करतु बोलानंद सागरे हरि हरि बोल आउ एक आनंद सागरे हरि हरि बोल हे भगवान मंडली अच्छा लक्ष्य देवे हां देखंतु बापा मां माने जेते बेले स्नान शौच सरी आसी घरे बसिचंती आज्ञा भगवत गुरु आगे एतिकी समय आज्ञा हला कोन कौन है खाइबा पदार्थ धरि आगे रत्नावती आज्ञा गुरुଙ୍କ निकट आज्ञा धीरे धीरे गमन करछंती अच्छा हे मोर विद्वान मंडली हां आज्ञा किपरि भाବରେ आज्ञा गुरुଙ୍କ निकट को गमन करछंती की परी एतते कृष्ण नाम किए देला रे सुना कालिया सुना कालिया सुना रे एतते राम नाम किए देला रे सुना कालिया सुना कालिया सुना रे तोते कृष्ण नाम किए देला रे सुना कालिया सुना रे तोते राम नाम किए देला रे सुना कालिया सुना रे ओ नीला कलिया बनमालिया 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 नीला कलिया बनमालिया बनमालिया ए नीला कलिया बनमालिया 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 नीला कलिया बनमालिया से तो खबरी ओई ठाकिया रे सुना कालिया सुना रे तोते कृष्ण नाम किए देला रे सुना कालिया सुना रे तोते राम नाम किए देला रे सुना कालिया रे खाइबा पदार्थ धरी जाउछंती आज्ञा गुरुଙ୍କ निकटକୁ एक समय हेलाणी जाए मो गुरु को निकट को किछि खाइबा को दे दे हे गुरुदेव गुरुदेव पर नमस्कार ग्रहण कर गुरुदेव हे नियो खाइबा को देछि गुरुदेव खावा दूजु गुरुदेव तुम खेलो हो गुरुदेव हे गुरुदेव कौन मो तुम कंता बड़ा तुम सेवा करिबार कोन मु अवहेला करछि किंतु तुम कांदुछ गुरुदेव अंबर बड़ा कुछ कौन गुरुदेव तुमको कौन रोग होइछि रोग भी बेमार हेतबा बेमार भी पर मन में जुई रहा किंतु तुम आखिर लो खुले जुई तुम आखिर रह देखले कोन मु सही पाइबी गुरुदेव प्रकाश कर गुरुदेव तुमे काहे तुम आखिर लो कोडाउछ मोर मन में जुई मा गुरुदेव स्वामी परमते कहिसंती तुमरी सेवा करिबा पई मो जीवन को मु देई पारिबी ऐसी करला के नहीं पड़े मा किंतु तुमे कांदुछ देखो ये कि सोनू न देखो जैसे तू जो देखो चिंता चंता पोता छोटा रहा पशु कौन कौन गुरुदेव जुली चिंता चंपे
ଛୁଆ ମାନେ ନନି ବାବୁ ଧରିବି ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ବାବୁ ଦୁଇଟା ରାଣୀ ରଖିକିରି ତାର ଘରେ କିଛି ଦିନ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହେ ଗୁରୁଦେବ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଦୁଇଟି ଭଉଣୀ ଥାଉ ଥାଉ କାଳି ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରେ ଗୁରୁଦେବ ଏଡେ ବଡ ଘର ଧନ ସମ୍ପଦ କୋଠା ବାଡି ହାତୀ ଘୋଡା ଥିଲେ କଣ ହବ କୋଣର ତ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ହେତିଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କଣ ପୁଅ ଝିଅର ମା ହେଇପାରିବି ଗୁରୁଦେବ ସେଇଟା ତମର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ କାଁ କରିବୁ ରେ ମା ତୁ ହେବାଟା ହେବି ତୁ ମୋର କଥା ନେଇ ମାନୁ ଗୁରୁଦେବ ମୋର କଥା ନେଇ ମାନବୁ ଗୁରୁଦେବ କେତେ ଛୁଆ ପୁରା ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅର ମା ହେଇପାରିବି ପୁରାପୁରି ହେ ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ଚରଣ ଧରୁଛି ମୁଁ କିପରି ମୋ ଝିଅର ମା ହେଇପାରିବି ତୁମେ ମତେ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦିଅ ଗୁରୁଦେବ ବତେଇ ଦେବି କେତେ କଠିନ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଗୁରୁଦେବ ବହେ କଠିନ ଗୁରୁଦେବ କରିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ସୌଦାଗର ବଂଶର ଗୌରବ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକୁଡ଼ି ମୁଁ ଖାଇଲେ ବି ଖାଇବୁ ନା ଗୁରୁଦେବ ଏପରି ଅଭକ୍ଷ ମୁଁ ଭକ୍ଷ କରିପାରିବିନି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିପାରିବୁ ଗୁରୁଦେବ ବେଟିକେ ଫସାମି ଦେବୁ ବୋଲେ ଗୁରୁଦେବ କଠିନ କାମ ଏକା କରିପାରିବୁ କଣ ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବାନି ଆସୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା আসবা কিন্তু অমাবাস্যা ଆସୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା তুই রাত্রি 12 বাজে মশান পদাই গিয়ে পারবু গুরুদেব মশান পদানো সাত মুঠা ম্যাট আনতে পারবু গুরুদেব তাহলে গোটে কথা গুরুদেব মেন জিনিসটা আছে কଣ গুরুদেব রাত্রি 12 বাজে তুই উলগ্ন একটু মশান পদাকে দিবু হে গুরুদেব আর সাত মুঠা ম্যাট আনবু মতে দেবু মু উৎসব বানাবি গুরুদেব আর তোতে দেবি তুই ভক্ষণ কলু বলে ছুয়া ধর কলেই সত্য কৌশ গুরুদেব ତୁମ ଚରଣ ଧରୁଛି ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମ କରିବି ଗୁରୁଦେବ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ହେ ବାବା ମା ମାନେ এইটা কোন ঔষধ আজ্ঞা মানে তোর রাত্রি সময় যে মশাণী ভুইকু সেই মশাণী ভুইরে উলগ্ন হয়ে যদি মশাণী ভুইরু মাটি আনি মতে দেবু মু তাকে ঔষধ করিবি মু তোতে খাইবাকু দেলে সেইটা খাইলে তো কুলরে পক্ষী বা ঝিও জন্ম হেবে এইটা ঔষধ আজ্ঞা দেখন্তু কুলাঙ্গর ফান্দ খেলুছে আজ্ঞা কিপরি ভাবে রত্নাবতକୁ আজ্ঞা কোলে বলে কৌশলে ঘরକୁ নেই ଯିବ আজ্ঞা উঠাই নেই ଯିବ ସେ বুদ্ধি କରୁছে আজ্ঞা চক্রান্ত କରୁছে আজ্ঞা কিন্তু প্রত্যেক মা মানকৰ কুলরে আজ্ঞা পক্ষী বা ঝিওটি দরকার প্রত্যেক মা মানকৰ কুলরে পক্ষী বা ঝিওটি দরকার আজ্ঞা মানে কিন্তু মা কোন উত্তর দেব ও বাপা কুলরে মোর পুଅଟେ কিংবা ଝିଅଟେ ଥିଲେ କୁଲ ଜୀବନମୟ ଦେଖାଯିବ ଘର ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ କଣ କରୁଛି ହଁ ଗୁରୁ ବାପା ମୋର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଛୁଟି ଯିବି ମୋ ଶାଣୀ ଭୁଇକୁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ এই দুনিয়ারে মা পরি অবুঝা পুয়র অবুঝা মনকু বুঝাই দেব অবুঝা পুয়র অবুঝা মনকু বুঝাই দেব এই দুনিয়ারে ଦେଖନ୍ତୁ ହଜରେ ହଁ ଗୁରୁ ବାପା ମୁଁ ଯିବି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୋ ଶାଣୀ ଭୁଇଁକୁ ଆଉ ମୋ ଶାଣୀ ଭୁଇଁରୁ ମାଟି ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ହେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତିକି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସାଧବ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର କଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ ବିରୋଧ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ହଜରେ ଫେରୁଛନ୍ତି
ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଧରି ସାଧବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଫେରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଏ ପାଇବି କି ଏ ତବ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ প্রভু হে পাইবি কি তব শ্রীরঙ্গা ও প্রভু হে পাইবি কি তব শ্রীরঙ্গা প্রভু হে পাইবি কি তব শ্রীরঙ্গা এ তব শ্রীরঙ্গা চরণ এ তব শ্রীরঙ্গা তব শ্রীরঙ্গা ও প্রভু হে পাইবি রাধে শ্রীরঙ্গা প্রভু হে পাইবি কি তব শ্রীরঙ্গা প্রভু হে পাইবি কি তব শ্রীরঙ্গা যেতেবেলে আজ্ঞা ঘরକୁ ଆସିଲେ ସାଧବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର ଦୁଇ ରାଣୀ କଣ କଲେ ହାତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ আলো ভৌড়ি ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିକି ଘର ପଡ଼ିବା হে ସ୍ୱାମୀ ହଁ বন্দাওলো সকলে হই এক বেলি 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 আনন্দ মনরে সর্বে যেমতি হুলহুলি বন্দাওলো সকলে হই এইটা তো স্বামী তাহলে আমি যে কহিଥିଲୁ ଆମର ମନ ଜାଣି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଆଣି ଦେଇଛି ଘରକୁ ଚାଲ ହେଲେ ହେ ରତ୍ନାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଉଛ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାର ସ୍ୱାମୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ हे गुरुदेव हेलो बेटा हेलो रे बुआ हाँ गुरुदेव हाँ हेले आपणकर जत्न नउछि मोर सेई रत्नावती যত্ন নি নউছে এলা চকু বুঝিকি মরি যাব कोन हला যেন যত্ন নি নউছে তো রত্নাবতী हाँ তুই আলু বুয়া তোর ঘর দুয়ার পেলু মুই পড়ে যদি ছাড়িকি জিমি গেল মহানুড় আইবা বলি আর মুই এত দিয়ে ভাবলে না আমি পড়াতে ন বুয়া कोन होइछि गुरुदेव এত ডেঞ্জর লোক আছে তোর রত্নাবতী हे गुरुदेव ए कोन कहूछ गुरुदेव কারা কইজা বুঝু গাব কার পকা মারবো শ্বশুর कोन होइछि गुरुदेव আই যে বুঝু ফের এ তোরা হে রত্নাবতী লিগা हाँ তোড়াইয়া गुरुदेव হাতে লাগাতে সব জানি আমার তার ছাড়া তামনা খাই দউছে মুই আজ যদি রাতি নিতে দেখি মতে তুই দিদা हे गुरुदेव